बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान, तमाम इलामी मज़ाहिब में जहाँ एक बड़े रोज़े हिसाब यानी क़यामत कुबरा का तसव्वुर फैला हुआ है, वहाँ साथ ही साथ क़यामत सुग़रा का ज़िक्र भी मौजूद है। जैसे फिर मैंने एक फ़रिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने इस अजदा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। उसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यसू की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना इस हैवान शैतान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप यानी निशान अपने माथे और हाथों पर ली थी। और वो ज़िंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे ज़िंदा ना हुए। पहली क़यामत यानी कब्रों से उठाया जाना यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। इसका ज़िक्र यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा बाब 20 आयत 1 से लेकर 6 तक। इसी तरह से कुरान पाक भी 2 क़यामतों का ज़िक्र करता है, यानी एक क़यामत सुग़रा और दूसरी क़यामत कुबरा वाक़ होगी। चूँकि अज़ीज़ान अवामुन्नास में सिर्फ़ एक क़यामत का तसव्वुर पाया जाता है, इसलिए इन दोनों के बारे में मौजूद कुरानी आयात को बग़ैर फ़र्क समझे सिर्फ़ एक यानी आखिरी बड़ी क़यामत समझ लिया जाता है। कुरान पाक कोई वाज़ेह निशानी पेश नहीं करता जिसकी मदद से ये फ़र्क किया जा सके कि कौन सी आयत से मुराद पहले वाला या आखिरी वाला यौम हिसाब है। कुरान के मुफस्सिरीन ने इस मसले का हल आसान ये निकाला कि सारी आयत को आखिरी बड़े यौम क़यामत पर मबनी करार दे दिया। हमारे पास कुरान पाक समझने का एक और मुसद्दिक़ा ज़रिया भी जबकि मौजूद है, जिसकी जानिब रुजू करने का खुद अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब में हुक्म दिया है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, सूरह नहल आयत 43 और सूरह अंबिया आयत 7। अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र यानी अहले बैत रसूल से पूछ लो। तफसीरे साफ़ी। जब हम इस वसीले की तरफ रुजू करते हैं तो हमें अहादीस का एक कसीर मजमुआ मिलता है जो न सिर्फ 2 क़यामतों का नज़रिया पेश करता है बल्कि उन दोनों के माबैन ख़त्ते इम्तियाज़ भी कायम करता है। मुतअद्दिद अहादीस ज़ाहिर करती हैं कि क़यामत सुग़रा के कुरान पाक में बहुत से नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ नाम दोनों क़यामतों के लिए मुश्तरका हैं और आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने साफ तौर पर इनकी वजाहत फरमाई है। 2 आखिरी अय्याम के तसव्वुर के साथ कुरान पाक की इस बारे में बहुत सी मौजूद आयात को बआसानी समझा जा सकता है। जहन में आखिरी एक यौम का तसव्वुर रखकर हम तख्लीक़ आदम के मौका पर अल्लाह ताला और शैतान के माबैन होने वाले इस मुकालमे को नहीं समझ सकते, जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है कि जब शैतान को जन्नत से निकाला गया तो उसने आखिरी क़यामत के दिन तक मोहलत की दरख्वास्त की थी। अल्लाह ताला ने उसके इस मुतालबे को रद्द कर दिया और उसे एक वक्त मालूम और मखसूस तक मोहलत दी गई। इसका मतलब है कि 2 क़यामतें हैं, एक तो आखिरी है और दूसरी वो है जिस तक शैतान को मोहलत दी गई है। उसे क़यामत सुग़रा के बाद ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं होगी या फिर उसे मार दिया जाएगा ताकि वो खुदा के महबूब लोगों को मज़ीद तकलीफ़ ना दे सके। इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में है कि उसे जंजीरों से जकड़ दिया जाएगा कि इस्लामी कुतुब ज़ाहिर करती हैं कि उसे मौत दे दी जाएगी। क़यामत सुग़रा के नाम कुछ ये हैं, जैसे यौम दीन, यौमुल्ला, यौमुल अशहाद, यौमुल खुरूज, यौम हिसाब या यौमुल अज़ाब, यौमुल मौऊद और इस तरह के दीगर बहुत से नाम हैं। इज़ान हम सब क़यामत कुबरा पर यकीन रखते हैं और क़यामत सुग़रा की हकीकी वजूहात तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है,
لیکن جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر شروع سے تمام انبیاء کے ادوار کا جائزہ لیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم شروع ہی سے لوگ 3 گروہوں میں منقسم رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے قربانیاں دیں، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان پر ہر قسم کی اذیت روا رکھی، اور تیسرے وہ لوگ جو غیر جانبدار رہے، یعنی انہوں نے نہ تو انبیاء کی حمایت کی اور نہ مخالفت۔ ان کی زندگی کے مسائل نے انہیں اپنے دور کے انبیاء کے حضور جانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اسی گروپ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں رہ رہے تھے اور پہنچ نہ سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے دور کے انبیاء کے بارے میں جانتے تک نہ تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی تبلیغ اسرائیل، اردن، شام، عراق، ترکی اور روم کے جزوی علاقوں تک محدود رہی تھی۔ مشرق بعید، چین، تائیوان، کوریا، جاپان، بھارت، نیپال وغیرہ اس سے محروم رہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی 23 سالہ تبلیغ عرب تک تھی۔ اس لیے ایسے ممالک کے رہنے والوں کو غیر جانبدار کے طور پر لیا جاتا ہے، لہٰذا قیامت صغریٰ کا دن خاص طور پر اسی گروپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس دن دیگر دونوں گروپوں کو بھی بلایا جائے گا، مگر صرف تھوڑے عرصے کے لیے ظالمین اور مظلومین دونوں کو بلایا جائے گا، اور ظالمین سے انتقام لیا جائے گا اور ظالمین کو مظلومین کے حوالے کر دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ الی آخر اس آیت کے، سورہ توبہ آیات 14 اور 15۔ اس میں ہے ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، یعنی فتح دے گا، اور ایماندار لوگوں کے دلوں کو شفا ٹھنڈک دے گا اور ان کے قلوب سے غیظ و غضب دور کر دے گا۔ مومن صالح انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا اور بدکار شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے کہ یقیناً صادق اور صالح کے لیے اجر اور انعام ہے، بے شک وہ خدا ہی ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے، سورہ زبور آیات 10-11۔ اور فرمایا اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہترے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے بہت سے حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ قیامت صغریٰ لوگوں کی ایک مخصوص جماعت کے لیے ہے، جبکہ قیامت کبریٰ یعنی آخری یوم حساب ساری مخلوق کے لیے ہوگا، اور یہ عزیزان وہ تصور ہے جو تمام زندہ مذاہب میں موجود ہے۔ عزیزان، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مزید ایسی معلومات شیئر کرتے رہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔